ये चोर मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। हर बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे, और पैसा क्या लॉकर क्या सारे बैंक मेरे होंगे। বাবার কালে খেতে পাইনি, বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন লোকের বাড়ি থেকে আম চুরি করে খাচ্ছে। বললাম দেখতে। লজ্জা শরম নেই নাকি? আম পাড়া লজ্জা শরম নেই।